बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, ताज़ा तरीन ख़बरों और तज्ज़ियों के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ही सवाल किया जा रहा है और वो ये सवाल है कि इमरान खान साहब कब रिहा होंगे और अमेरिका की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कब इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, या फिर अमेरिका की तरफ से कब ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़, सियासी सरगर्मियाँ और जमहूरियत के ऊपर जो कुछ मामलात चल रहे हैं, इसके ऊपर मामलात जो हैं वो बेहतर किए जाएँ। लेकिन ये इंतज़ार ना सिर्फ तवील हो रहा है बल्कि बैक डोर के ऊपर बहुत सारी और चीज़ें भी इस वक्त जो है वो चल रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान में कुछ अमरीकी सरमायाकारों का कोई डेलीगेशन आता है और उनकी इस आमद को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शोर भी मचाया जा रहा है। हुकूमती हलके ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी आने वाली है और इस दौरान जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, यानी कि पीका, वो भी आज सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद वो अब कानून बन गया है, इसकी अप्रूवल हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें अगर कनेक्ट करें तो क्या एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। क्या पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं, जो मेजर दो अहम और बड़ी पॉलिसीज़ हैं, क्या उसके अंदर शिफ्ट आ रहा है और इसके बदले क्या पाकिस्तान करने वाला है। इन तमाम तर मामलात के ऊपर हमने थोड़ा सा खोजने की कोशिश की। कुछ जो डिस्कशंस इस वक्त हमारे हलकों में चल रही है वो क्या है और इस सारी चीज़ों को क्या किस रंग में जो है वो दिया जा रहा है, रंग दिया जा रहा है, या फिर इसको किस तरह से देखा जा रहा है। अगर पाकिस्तान के हम मामलात को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे स्टेज के ऊपर आ चुका है कि एक तरफ पाकिस्तान के लिए अमेरिका है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए चाइना है। अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान माजी में अमेरिका के लिए बहुत कुछ काम कर चुका है। पाकिस्तान ने कई अमेरिका के लिए जंगें लड़ी, पाकिस्तान ने कई मामलात के अंदर अमेरिका को खोलकर सपोर्ट किया। वॉर अगेंस्ट टेरर हो, अफ़गानिस्तान में लड़ाई हो, या फिर और जो बड़े मामलात हों, उसके अंदर पाकिस्तान अमेरिका का सफ़े अव्वल का इत्तेहादी भी रहा और पाकिस्तान ने अपनी इस्तेदाद से और अपनी इस्तात से बढ़कर अमेरिका की, अपने अमरीकी पॉलिसीज़ की जो है वो ना सिर्फ मुआवनत की बल्कि उन पॉलिसीज़ के ऊपर अमल दरामद भी किया। और यकीनन खान साहब भी ये कहते रहे हैं कि हमने कई ऐसी जंगें लड़ी हैं जो कि हमारे मफाद में नहीं थी, अमरीकी मफाद में हमने इतना कुछ कर दिया, पाकिस्तान को बहुत पीछे लेकर चले गए, अब हमें अमरीकी लड़ाई से बाहर निकलना होगा। अब नए जो अमरीकी सदर आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, इनकी पॉलिसी ये है कि ये जंग नहीं करेंगे, ये ट्रेड की तरफ जाएंगे, अमेरिका फर्स्ट रखेंगे और जो कोर इश्यूज़ हैं अमेरिका के वो उनकी तरफ उनकी तवज्जो जो है वो ज़्यादा होगी। अब मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग किया था जिसके अंदर मैंने ये बात की थी कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, क्या ये कोई पेशकश कर सकती है अमेरिका को कि जो आप चाहते हैं, इजराइल वाला मामला या फिर जो दीगर मामलात हैं सी पैक समेत, क्या इसके ऊपर हम जो आप कहते हैं हम उसको करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले जो मौजूदा पाकिस्तान की रजीम और पाकिस्तान की हुकूमत है और जो पाकिस्तान का निज़ाम है वो जो चल रहा है, इसको आप ना छेड़ें। पाकिस्तानी हुक्मरानों के इस्टेब्लिशमेंट या फिर बड़े जो हमारे करता धरता हैं उनके यूएई और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी रहे, मुलाकातें भी रहीं इस दौरान। बड़े 3 से 4 दौरे जो रिपोर्ट हुए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, वो हुए, और भी जो बड़ी शख्सियात हैं वो भी सऊदी अरब पहुंची। फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी सऊदी अरब गए, शायद कोई डिस्कशन चल रही थी, कुछ मामलात चल रहे थे, लेकिन एक ऐसे स्टेज के ऊपर पाकिस्तान पहुंच चुका था, या फिर हमारे जिस वक्त मौजूदा रजीम है वो ये पहुंच चुकी थी कि अमरीकी जो इंतज़ामिया है, जो मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया, नौमुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया जो इस वक्त दार में है, वो तो हमारे साथ नहीं चलेंगे। जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ मामलात थे वो अब यहाँ पर नहीं होंगे। वो क्लियर स्टांस रखते हैं। इमरान खान के हवाले से भी बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉबिंग की हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो अब ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन मतलब अमेरिका जंग भी नहीं लड़ना चाहता, अफ़गानिस्तान से मामलात भी नहीं है, और भी जो मामलात हैं, तो फिर क्या हो सकता है? एक इशू ये हो सकता है
کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور دوسرا ایک یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ چائنا پاکستان جو اکنامک کوریڈور ہے، یعنی کہ جو سی پیک ہے، اس کے اوپر پاکستان پیچھے ہٹ جائے یا شفٹ کر دے سارے معاملے کے اوپر۔ اور اس دوران ان ساری چیزوں کو اگر کنیکٹ کریں تو جو امریکی اس وقت جو سرمایہ کار ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے اور اس کو بڑا اچھالا جا رہا ہے، آج انہوں نے کچھ صحافیوں کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے اور اس کو پی ٹی وی کے اوپر اور باقی چینلز کے اوپر جو ہے اس کو نشر بھی کیا گیا ہے، اور اس میں رچرڈ گرینلز کی جو ٹویٹس تھیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ڈیپ فیک ہو سکتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ امریکی جو موجودہ حکومت ہے اس کا جو رویہ ہوگا وہ بائیڈن والا رویہ نہیں ہوگا، اور اس میں جو امریکی نو منتخب حکومت ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اربوں ڈالرز کی پاکستان کے اندر جو ہیں وہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے۔ تو اس چیز کو کچھ کھولا، کچھ پروب کیا، تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی حیران کن اور خوفناک حد تک ہیں۔ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ جو پالیسی ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے شفٹ کر جائے، اور اس شفٹ کے بدلے امریکہ سے انویسٹمنٹ آئے گی، اس کا یوں کاؤنٹر کیا جائے گا، اور یوں پھر پاکستان جو ایک کیپٹلسٹ بلاک کے ساتھ رہا ہے، یا جو پاکستان شروع سے اٹیچ وہاں پہ ہے، تو وہ برقرار رہے گا اور پاکستان اس طرف شفٹ نہیں کرے گا۔ اور جو سی پیک کے اوپر جو پروجیکٹ جو بھی بڑے معاملات ہیں، اس کو ہم انویسٹمنٹ جو یو ایس سے آئے گی اس کے ذریعے معاملات کو سیٹل کریں گے، اور جو پاکستان کے اندر معاشی ریفارمز وغیرہ آنی تھی وہ بھی ہم اس طرح کریں گے، اور جو پلان ہے وہ چلتا رہے گا، یہ سارا آگے جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ جو دوسرا ہے وہ بھی ان سرکلز کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جو امریکہ ہے، امریکی جو اس وقت نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کی ایک بڑی خواہش یہی رہی تھی کہ سعودی عرب اور جو مسلم ممالک دیگر ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے، وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کو تسلیم کر لیں۔ اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سعودی عرب کرے گا تو پھر پاکستان کے میں بھی اس کی راہ ہموار جو ہے وہ کی جائے گی۔ اگر ان دو معاملات کو آپ دیکھیں، اگر اس طرف سے ہو جاتا ہے، اور تو پھر پیکا کو دیکھیں کہ پیکا جو لایا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، کہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی بات کرنے والے، عمران خان سے متعلق گفتگو کرنے والے، حکومت کے اوپر تنقید کرنے والے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ اس وقت تو اتنا تھریٹ نہیں ہوا حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یا پھر جو پاورفل سرکلز ہیں ہمارے، ان کو اتنا ایشو نہیں ہوا۔ وہ ایف آئی اے کے ذریعے، باقی اداروں کے ذریعے، یا پھر جو ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں، ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا، یا پیش کر دیا جاتا ہے، یا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، مطلب وہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ نئی چیز کیوں لائی جا رہی ہے؟ اگر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو پھر کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید اس طرف جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو گفتگو چل رہی ہے وہ کسی حد تک ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بڑے کام کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا اس طرف بات چلتی ہے یا چائنا کے ساتھ معاملات خراب کیے جاتے ہیں تو اپوزیشن نے شور مچانا ہے۔ اب اپوزیشن نے شور مچانا ہے تو الٹیمیٹلی وہ رپورٹ ہوگی، ٹی وی چینلز کے اوپر اگر رپورٹ نہیں ہوتی تو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ اب جب ڈسکشن ہوگی تو الٹیمیٹلی ان کے خلاف ایسا خوفناک قسم کی جو قانون سازی ہے وہ کی گئی کہ آپ کو 3 سال قید ہوگی، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، 24 گھنٹے کے اندر آپ کے خلاف درخواست بنے گی، اتھارٹی بنا دی جائے گی، اس کے اندر جو ہے وہ مرضی کے لوگ شامل کر دیے جائیں گے، اور پھر متاثرہ فریق نہیں تو اس کی جگہ کے اوپر کوئی اور شہری بھی جا کر جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے۔ تو مطلب جو ایک ایسا راستہ بند کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ بندہ بولے ہی نہ، خاموش رہے، منہ پہ یا آپ ٹیپ لگا لیں یا آپ بالکل چپ کر کے بیٹھ جائیں، مطلب یہ اس سینس میں آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اور پولیٹیکلی اس کے اوپر بڑا خوفناک قسم کا ریاکشن بھی پاکستان میں آئے گا، اور سب سے زیادہ جو مذہبی جماعتیں اس کے اوپر ریاکٹ کریں گے، کیونکہ پچھلے 70-75 سال میں تو پاکستان میں ایک مطلب یہ کہ ایک آپ سے کہہ سکتے ہیں جس کو پاکستانی کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک کشمیر کو ہم انڈیا کا حصہ جو ہے وہ مکمل حصہ بنا دیا جائے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو ریاکشن آئے گا، اور کشمیر انڈیا کو دے دیں گے تو بھی ریاکشن آئے گا۔ تو
इतना आसान नहीं होगा। अगर हुकूमत इस तरफ जाती भी है या फिर हमारे जो मामलात अगर इस तरफ बढ़ते भी हैं तो एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाएगी। और अगर ये खौफनाक खास्ता सूरत हाल पैदा हो जाती है तो एक बड़ी तहरीक, एक अवामी तहरीक, एक गलियों की हद तक इस तरह के जो रोले होंगे वो होंगे। और मैं नहीं समझता कि अगर इस तरफ हुकूमत जाती है और अगर इस तरफ हुकूमत जाती है तो ये बोझ, ये शिफ्ट जो है, ये कोई भी सियासी जमात, कोई भी सियासतदान, कोई भी इदारा जो है वो इसका बोझ, इसका वज़न जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि बहुत खौफनाक किस्म का रद्द अमल और रिएक्शन जो है वो इसके ऊपर आएगा। और कहा यह जा रहा है कि इसके बदले जो मौजूदा रजीम है उसको बरकरार रखा जाएगा, अमेरिका मुदाखलत नहीं करेगा, अमेरिका इमरान खान की रिहाई की बातें भी नहीं करेगा, लेकिन किसी हद तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि इस डिमांड के ऊपर, इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब को जून जुलाई के अंदर रिहाई के लिए या इससे पहले कहा जाए, माहौल बनाया जाए कि खान साहब आपने खामोश रहना है, आपने बाकी पॉलिटिकली आपने गुफ्तगू ज़रूर करनी है, लेकिन इस मामले के ऊपर आपने जो है वो बिल्कुल चुप रहना है, तो फिर हम आपको जो है वो जो मतलब सियासी स्पेस है वो भी दी जाएगी, आपकी रिहाई भी हो जाएगी, पीटीआई को जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो भी दे दिए जाएंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि खान साहब जो है वो इस सारे मामले के ऊपर मान जाएंगे, क्योंकि खान साहब के ऊपर पहले ही लेबल है कि वो इमरान खान के ऊपर जो तनकीद की जाती है हुकूमती हलकों की जानिब से, वो यही की जाती है कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान को यहूदियों की सपोर्ट हासिल है, इजराइल के हामी है, ये है। क्योंकि खान साहब मुतअद्दिद मरतबा वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मेरी जो पॉलिसी है वही होगी जो कायदे आज़म की है, वही कि इज़राइल जो है वो नाजायज़ काबिज़ है और इज़राइल जो है वो उसने फ़लस्तीन के ऊपर जो कब्ज़ा किया हुआ है वो उनकी रियासत नहीं है और हम इज़राइल को किसी ज़रूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक खौफनाक किस्म का शिफ्ट जो है वो शायद इस तरफ ध्यान दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि जो सरमायाकार आए हुए हैं एक ब्लफ गेम खेली जा रही हो कि देखें, जैसे साजिद तारड़ को बताया गया था कि ट्रंप का जो है वो मुशीर रहे हैं, उनके क्लोज हैं, ये है वो है, शायद ये भी एक कोशिश की गई हो कि सफारत जो सरमायाकार हैं उनको लेके आएंगे सामने, तो एक जो बयानिया है या फिर जो खान साहब का जो काउंटर नैरेटिव है खान साहब के अगेंस्ट, वो कुछ देर के लिए पैदा कर दिया जाए। बट समथिंग बिग इज़ कुकिंग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क बैक डोर के ऊपर चल रहा है। अल्लाह करे हम सब के लिए बेहतरी की वजह बने और हम सब के लिए जो मसाइल हैं मज़ीद ना हो। ये था आज का वीलाग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।